Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु महत नाम को बहुत धन्यवाद दिए। वास्तविक प्रभु आमान संगे अच्छा गत बुधवार ठार आज शनिवार 4 दिन हम आज यही स्थान में प्रभु दासों सहित आम आनंद करुचु। प्रभु ठारे प्रभु विशेष कर आम आशीर्वाद कर सदभक्त दास आम कति को पठे गोटे वर्ष पर प्रभु दास आम पाक आसिले जदि गोटे वर्ष भितर से आसी पारे नहीं कहीं कौन पाई से कथा समस्ते जानती। देह बहुत असुस्थ थिला मात्र प्रभु अनुग्रह दया हेतु से संपूर्ण सुस्थता लाभ कर प्रभु गौरव निमंते साक्षी स्वरूप हवा निमंते गजपति जिला मोहना अंचल को आसी ए जीवित ईश्वर मंडली कुटीगुड़ा ठारे आज उपस्थित अच्छा। आज 4 दिन होगा जाऊँगी आमर सेवा कार्य आरंभ हो। प्रभु को बहुत धन्यवाद। प्रभु दास कुशल रखिंट स्वास्थ्य ठीक अच्छी कौन प्रकार स्वास्थ्य प्रतिबंधक ना प्रभु संघे अच्छा। आज आम संगे प्रभु रे से जे अच्छा से अच्छा वास्तविक आम संगे अच्छा। जो जगह 2 कि 3 मो नाम एकत्र हे से मध्य उपस्थित अच्छी प्रभु महान आम धन्यवाद दिए। आज को प्राय 4 दिन होगा जाऊँगी आम प्रभु दास मुखर वाक्य शुणी पारुचु। आम जीवन बदली जाऊँगी आम सेवा कार्य बदली जीव। तेणु आज प्रभु दास मुखर आज प्रभु वाक्य आम शुणा मनोयोग करवा प्रभु वाक्य प्रति मनोयोग हो प्रभु प्रति निकटवर्ती हवा। धर्मशास्त्र कहे प्रभु निकटवर्ती हवा हूँ मंगल। तेणु कई एपटे सेपटे हेबे ना मन प्राण आत्मा शरीर दे प्रभु वाक्य प्रति प्रभु आड़ को मन दे उपासना करेंगे गीत गाइबे ताली मारे उद्योग हेबे। ये जो उद्योग बोलिया गोटे जिनस अच्छी किए आणिकी आम भीतर को पूरे देवेनि निजे उद्योग होगा पड़ो निजे उद्योग होगा पड़ो उद्योगटा निजे सृष्टि करने पड़ो। से तो लेखा अच्छी उद्योग शीतल हो ना आत्मार उत्तप्त हो। तेणु एटा आमर हूँ आत्मिक मंडली आत्मिक सेवा कार्य मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। दिस इज द एज ऑफ द होली स्पिरिट। तेणु पास्टर बेंजामिन को मिनिस्ट्री हूँ मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन। एहीपरि भाव में आज 42 वर्ष है प्रभु सेवा कार्य कर सर्व विश्व को त्याग करी। तेणु प्रभु आमान को एते सुंदर सुजोग देछंती जहाँकि आम ताकू देखी पारिबानी बोली भाविथिलु मात्र आज से आमान को देखा देछंती। प्रभु महान आमर धन्यवाद। आम सुसमाचार आमान को से जन्म देछंती आत्मिक भाव में आम समस्ते संतान संतति आउ कि प्रकार आतुर भाव आग्रह भाव उदाहरण स्वरूप गोटे गाय जदि गोटे बाछुरी को छाड़ी देकी खुंटर छाड़ी देकी से बाहर आउ चरिया से जीव जिते से चर तार पेट भर्ती हो घास फल खाइब खाइला पर मन रख देख जो मान अनुभूति थी से बाछुरी पाखक मुझे से बाछुरी को देखी बोली से बुबे की गोटे शब्द करके से आउ बाछुरी पाखक से धाई आसो। एटा पशु मान भितर सब जिन अच्छी गाय जदि कौलेला गोटे बाछुरी को छाड़ी से बाहर जाइकी से घास फल खाइब फुर्ती से खाइब खाइला परे तार जो छुआ मान अच्छा छुआ जो अच्छी बाछुरी जो अच्छी गुहाल ना गोटे जगार से छाड़ी जाइए मात्र जिते से खाना पीना सब सरला परे से बुबे की गायटा एमती पलि आसो हुंकार मारी से पिला को देखा तार छुआ को देखा सेपरी भाव में प्रभु आज सुदूर कटकू केते आग्रह सहकारे आनंद सहकारे उद्योग सहकारे पिला को साक्षात करने देखापी आज आम प्रति से साक्षात कर साक्षात कर प्रभु महान आम धन्यवाद दे। प्रभु इच्छा अनुसार प्रभु संकल्प योजना अनुसार समस्त कार्य से करती
कौन सी मनुष्य आदेश ना केवल मात्र सब प्रभु आदेश अनुसार से कार्य करती। प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए। आज 4 दिन हम आज दिन मिसेले आज प्रभु दास मुखर आम भल सुंदर वाक्य शुणी पार। तो प्रत्येक को अनुरोध करी एपटे सेपटे हूँ ना, इे सियाड़े अनंत ना। लिखा अच्छी धर्मशास्त्र परमेश्वर को गृह गला बेले कौन कर सावधान रख, चरण को सावधान रख। प्रभु मान नाम धन्यवाद। सावधान, प्रुडेंटली माने जत्न सहकारे, डिलिजेंटली, बहुत जत्न सहकारे आम परमेश्वर गृह को जीवार दरकार। ये परमेश्वर गृह माने कौन? व्हाट डू मीन बाय द हाउस ऑफ गॉड? परमेश्वर गृह कौन? जब आम धरा जा गोटे मंडली, मंडली माने कौन? मंडली माने व्हाट इज द चर्च? चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एटा हूँ शरीर, ख्रीष्ट शरीर एठार अच्छी। जदि ख्रीष्ट को आम साक्षात करने जाऊ केमती भाव में जावाक पड़ो, केते जाग्रत, केते प्रुडेंटली, केते जाग्रत सहित, केते भय भक्तिर सहित आम साक्षात करा पड़ो। तेणु से बहुत जाग्रत सहित परमेश्वर सहित आमको साक्षात कराया अच्छी, भेटवाक अच्छी। निकट को जाकि निजर गुहारी, निजर निवेदन, निजर समस्या जहाँ कि निकट आम निजर दुखर भार बा समस्या, अभाव अनाटन, रोग व्याधि, असुस्थ, दुर्बलता जहाँ कि अच्छी से आम जनवाक पड़ो। से स्थान को जो मैंने आसती बहुत जाग्रत आसबार दरकार, बहुत प्रस्तुतर सहित आसबार दरकार, आत्मिक मन ही आसबार दरकार। आ प्रभु से खुशी हेबे। जब आम प्रभु को खुशी न करि परिबा, आमर उपासना, आमर प्रार्थना, आमर ताली, आमर गीत, आमर बसिबा, प्रभुर सेवा करवा, एत प्रभु जब खुशी जब कर न पारिबा लाभ किसी ना। तेणु संपूर्ण आत्मिक मन हो जातु, गोटे स्पिरिचुअल माइंडेड हो जातु, आत्मिक मन हो जातु। कार्य आरंभ शेष पर्यंत, उपासना आरंभ शेष पर्यंत संपूर्ण प्रभु ठाड़े आज पर्यंत मन प्राण आत्मा शरीर ढालतु। प्रभुर दास तो वाक्य परिवेषण करेंगे, जहाँ अंतर प्रभु कथा कहे तदनुसार से करेंगे। आम मनोजग दे शुणा, शुणा जा वाक्य प्रति अधिक मनोजग होगा आम कर्तव्य। तेणु शुण, से वाक्य को हृदय रख, वाक्य अनुसार जीवन अतिबाहित करने चेष्टा कर। जो वाक्य भीतर जो लोक ना वाक्य जानी सत कथा मात्र वाक्य पालन करूना, वाक्य शुणुची, वाक्य अनुसार जीवन काटी पारु ना, लाभ किसी ना। से भाव में स्थान आसिकी भल उपासना करि परिबो ना, भल मनोयोगी हो पारिबो ना, भल गीत गाई पारिबो ना, ताली मारी पारिबो ना, उद्योग हो पारिबो ना। गत काली जिते मत कहले लीड करने शेष प्रार्थना बेलू केत लोक मुख खुलला ना, मुख बड़ कर आम तेरे पूर्ण कर लेखा अच्छी। मुझे पार्टी कर चित्कार कर कहूँ लोक मान प्रभु दास भी कहले केत लोक मैंने चुप होगी अच्छा, धीरे 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 पार्टी को पूरा माने खुलू ना। सेटा केमती सीटा वाक्य तो लेखा अच्छे ना, उच्च कंठ ध्वनि प्रशंसा कर, स्वर उणा कर ना, मुक्त कंठरे घोषणा कर, एत सब जिनसटा अच्छी। मुख खुलिया पड़ो, मुख खुलिया पड़ो, ताले पवित्र आत्मा आसबे, उद्योग होगाक पड़ो। ये उद्योगटा कहीं आणिकी आम भीतर आणिकी रखिदेवेनि, निजे उद्योग होगाक पड़ो, शीतल होगाक ना। से निश्चित भाव में पवित्र आत्मा आसबे, आसिक हृदय भीतर पशिजे, से पवित्र आत्मार उभा हो उद्योग ना हेनी। सीटा पवित्र आत्मा प्राप्त होने इच्छा करार अच्छी, विश्वास करार अच्छी, आज्ञा पालन करार अच्छी। तार केटा जिनस अच्छी, तुम कौन कले पवित्र आत्मा प्राप्त हम। आ पवित्र आत्मा प्राप्त न हो कौन से लोक जीशु को प्रभु बोली स्वीकार करना। आउ स्वर्गराज जावाटा ऊर्ध्वगमन जो हम रैप्चर हम से उठाटा बहुत कष्ट, ता भर बहुत जिनस अच्छी। तेणु समस्त को अनुरोध करी समस्ते पवित्र आत्मा पूर्ण ही प्रार्थना करने चेष्टा करूँ। आमर ये सेवा कार्य अच्छी पवित्र आत्मा सेवा कार्य। आज अनेक पवित्र आत्मा पाई ना, केवल मात्र बिना पवित्र आत्मा प्रभु सेवा आराधना कर। तेणु प्रत्येक प्रभु दास थिबा भितरे जितकी दिन आम भीतर रहिबे तार भीतर समस्त आत्मा प्राप्त होगा चेष्टा करूँ।
ବଡଶଳାର ବଡଶଳାର ପୁଅ ଜଣେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି କୋଉଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନା କୋଉଟେ, ସେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସିଲେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡୁବନ ନେଲେ କଣ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ପାଇନାହିଁ ସେ। ମାତ୍ର ଏଥର ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ଆସି 4-5 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ସେ ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରି ଆସିକି ସେ ରହିକି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆସିଲା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାପଣ ନଥିଲେ ହେବନି, ସେଇଟା ମୋଟେ ହବନି। ଏଟା ଯେମିତି ଦେବତା ଉଭା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ଆମର ଜେଜେମାକୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଳ ଫିଙ୍ଗିଗଲା ମାତ୍ରକୁ ସେ ସବୁ ଉଭା ହେଇଯିବାର, ଏଟା ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଉଦ୍ଯୋଗ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ ବୋଲି କୁହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଉଚ୍ଚ କରତାଳର ସହିତ ମୁଖ ଖୋଲିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। এই উদ্যোগটাକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Urabasani karabatana bari sarabala rabadi sarabare bare bare yarabara bandara bala rabadi yaraba. Urababa. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଇରାବାସାନି ଖରାବତାଲା ବାରି ସରାବାଲା ବାରା 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 ବାରା। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. प्रभु तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ख्रीष्ट तुम नाम धन्यवाद। ओ सना, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तुम नाम धन्यवाद, तुम नाम धन्यवाद, तुम नाम धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Holy, 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 holy. Irabasana karabatala rabari yarabara bara 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 bara. प्रभु तुम नाम धन्यवाद, तुम नाम धन्यवाद, तुम नाम धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु के रक्त रे, जय यीशु के रक्त रे, जय यीशु के रक्त रे। हालेलुया। Urabasani karabatala rabari sarabala rabari sarabala rabari yaraba. Irabatara rabari karabatara rabari sarabala rabari yaraba. Irandra rabari yaraba rabari sarabala rabari sarabala rabandra tana guru tala rabari yaraba. प्रभु तुम नाम धन्यवाद, तुम आत्मा ढाली जाओ प्रभु प्रत्येकଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆବାରବସାନି କରବତନ୍ଦ୍ର ବସନା ବାରି yaraba rabara rabara। Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Iravashani karavatara bari sarabala bari sarabala bari yarabara. Holy, 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 holy. प्रभु नाम धन्यवाद, नाम धन्यवाद, नाम धन्यवाद, नाम धन्यवाद। Thank you, Jesus. Iravashara karavatara bari sarabala bari.
पवित्र पराकांत नित्य जीवित ईश्वर पुत्र प्रभु जीशु तुम नाम को अतिशय धन्यवाद दौचु प्रशंसा करुछु गौरव दौचु स्तुतिवाद करुछु तुम सत्य ईश्वर तुम नाम धन्यवाद हे प्रिय प्रभु ए शेष समय शेष काल तुम्हें आपणार परिचय दे प्रभु आज तुम्हें आमनकर पाप क्षमा कल धर्म अर्चना कल जीवन पुस्तक आमनकर नाम उल्लेखित कल निजर संतान कल प्रभु तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद ये अनुग्रह समय परित्राण दिन में प्रभु आमान को आह्वान कल आज आम तुम निकटवर्ती हलु सत्य ज्ञाते हलु सत्य और आत्मा तुम उपासना करने विशेषकर प्रभु आमान को तुम्हें आशीर्वाद कल तुम नाम को धन्यवाद दूची प्रभु आज सुंदर परिवेश देच ए संध्या समय पुनर्बार पुणी प्रभु तुम पाद आम आसचु प्रभु आम रिक्त हस्ते आम पूर्ण हस्ते फेराओ आम को शक्तियुक्त कर बलवान कर आत्मा को शक्ति दे प्रभु तुम्हें गौरवान्वित हो इतना तुम दास उपस्थित अच्छा प्रभु तुम दास को महाशक्ति शक्तियुक्त कर प्रार्थना आरंभ शेष पर्यंत प्रभु संगे रुह साथी रुह आ क्यों प्रकार वाक्य मान प्रति आज रही आम प्रत्येक वाक्य मनोजग दे शुणु वाक्य ग्रहण करूँ वाक्य अनुमत जीवन यापन करूँ वाक्यर डाहाण कि बाम आड़ को जीव ना वाक्य को संपूर्ण भाव में सफल करूँ तुम नाम धन्यवाद आम अधूरा अच्छु प्रभु आमर सेवा कार्य को आम संपूर्ण करना प्रभु आम जपरी तुम सेवा कार्य आम जपरी संपूर्ण सेवा सेवा करूँ भय भक्ति कृतज्ञ सहकार आम कर निमंते आम प्रत्येक को दया कर तुम नाम धन्यवाद एत प्रभु जिते से पर्यटन आम बसबू से पर्यटन आम संगे रुह चतुष्पार्श्व दूत गुण को छाउनी दियो विशृंखल आत्मा को दूर कर पवित्र आत्मा को शक्ति आवरी रखु पवित्र आत्मा गमनागमन करंतु पवित्रतार सौंदर्य भाव तुम भजना करी तुम गौरव प्रशंसा करने यज्ञ हो दया कर हे प्रभु तुम नाम धन्यवाद पुनर्बार ए संध्या समय तुम चंचल आम आसीचु छोट बड़ आबल वृद्ध वनिता समस्त आम बसीचु आमान को प्रति तुम्हें आत्मा ढाली दियो आमान को तुम्हें आशीर्वाद कर आम प्रति दया कर आमर मनोवांछा पूर्ण कर ए शेष समय शेष निश्वास पर्यंत आत्मा सत्य उपासना करी तुम गौरव कर निमंते प्रभु आमान को दया कर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे यीशु ख्रीष्ट नाम में निवेदन करुच्छी प्रेज द लॉर्ड गीतटा लीड कर तू Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ তুমি আমাকে দয়া করতে অনুগ্রহ করতে আশীর্বাদ করতে কোথায় তুমি আমাকে পরিধান করে পরিপূর্ণ করবো হালেলুয়া হালেলুয়া তোমার সেবা কার্য করে আমি যে ওই বদই বা পাই দয়া করো অনুগ্রহ করো হালেলুয়া 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 প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া রাজান কো তুমি ভিন্ন প্রকার করিও বলে আমি বিশ্বাস করি রাষ্ট্র মুখ করে ভিন্ন প্রকার আত্মা পূর্ণ করো তুমি ছলনায় পরিপূর্ণ হবে I am nothing, Lord. I am nothing, Lord. I am nothing, Lord. You are everything. You are everything. You are everything, Lord. Jesus, my God,
मंडली पास्टर माथियास अच्छा से प्रार्थना कर आगे ने प्लीज। पवित्र 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 स्वर्गस्थ परमेश्वर तुम्हारे पवित्र महान नाम को धन्यवाद देउछि राजा गौरव करछु महिमा करछु प्रशंसा करछु खुदा नमारा सबारी खलाबारा करबा स्थानबारी खलाबारा अंदारी खलाबारा करबा स्थानबारी खलाबारा अंदारी खलाबारा करबा स्थानबारा खवादियारा प्रभु यीशु तुम्हारी पवित्र महत् नाम को धन्यवाद देउछु परमेश्वर गौरव करछु ए सुंदर अवकाश में वास्तव में परमेश्वर तुम्हें नित्य जीवित परमेश्वर सदा प्रभु परमेश्वर तुम्हें आरोग्यकारी परमेश्वर एथिबे तुमको धन्यवाद करूछु खुदा नमारा सबारी खलाबारा करबा स्थानबारी कर नम्र मंत्र दर 26 अनुसार परमेश्वर तुम्हें सदा प्रभु परमेश्वर तुम्हें आरोग्यकारी परमेश्वर कारण तुम्हार दास संग दीर्घ वर्ष पर्यंत असुस्थता पुनर्बार परमेश्वर तुम लोक मान शଯ୍ୟା परिवर्तन करने परमेश्वर संपूर्ण सुस्थता प्रदान करी पूर्व भली बड़ शक्ति पुनर्बार परमेश्वर मोहना गजपति मोहना अंचल को आसिया हे परमेश्वर निज अंचल को आसिया सुदूर कटक ठारू तुम दास संग पुनर्बार आसिया प्रभु सुजोग देल यही सुजोग तुमको धन्यवाद करुछु बड़ शक्ति आश्चर्य अद्भुत लक्षण साधन करी खाली बहना गजपति नहीं सारा ओडिशा भारत में तुम साक्षी हे पुनर्बार बड़ शक्ति तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि खुदा नमारा नमारा तू खाली सवारी खराबा थानाबारी खराबारा करबा सरबा कारण तुम लोक वृद्ध समय तेज एवं रूप रे परिपूर्ण करबा परमेश्वर तांको आत्मिक भाव रे नूतन यौवन शक्ति बल बुद्धि दे पुनर्बार परमेश्वर सारा भारत समस्त लोक मानकर परित्राणर कारण निमंत्रण
निमंते हे परमेश्वर पुनर्बार आत्मिक परिवेश करी तांको दे परमेश्वर आमानको आमे आत्मिक भाबरे मृत्यु होइथिलु बा मरिथिलु आमानको तुमर दासंको अनि पुनर्बार परमेश्वर उठी तुमर प्रशंसा करिया पई पुनर्बार तुमर दासंको हे परमेश्वर आमानकर अमध्यको तुमे नै आसीओ छ आशीर्वाद दिन ठारू हे परमेश्वर आओ 4 दिन 4 रात्र हैला एई स्थान तुमर सेवा कार्य तुमर दासंकर उपस्थित रे आत्मिक परिवेश करी तुमे दया करिछ अनुग्रह करिछ एई सुযোগ निमित्त तुमको धन्यवाद करूछि कारण मो एई परि 3 दिन ओ 3 रात्र उपासना रे मो वंचित थिली किंतु एते बेले परमेश्वर मो पई मो देह यज्ञ मध्य तुमे एई स्थान रे पहुंचाइछ खुदा नाबार सवारी खालाबारा कारबसनाबारा एते तुमको स्वागत करू प्रभु तुमे आसो एते तुमे धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा पाइछ एथिबे तुमको धन्यवाद करूछु गौरव करुछि महिमा करुछि प्रशंसा करुछि एते मंगलमय परमेश्वर ए सेवा कार्य आराधना उपासना आरंभରୁ समाप्ति पर्यंत प्रभु तुमे संगे संगे रही तुमर से पवित्र आत्माकर गमन स्वर्ग उन्मुक्त करी तुमर दासंकर मुखरु हमरको से आत्मिक आहार दे हमरको परितृप्त कर बोली प्रार्थना करुछि खुदा खालाबारा करावसन वर्तमान धर अवशिष्ट पर्यंत ए समस्त कार्य तुमर पवित्र चरणर समर्पण करी महिमा गौरव आदर सब तुमे पाइछ बोली धन्यवाद देई आदरित जीसुଙ୍କ नामରେ प्रार्थना करिता Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ଆଉ ସେଉଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु नाम को धन्यवाद करुची आमने जे एक जीवित ईश्वरंकर सेवा करुछु ताहा प्रभु सब बड़े प्रमाणित करुछन आमानक मध्य आमानकर प्रार्थनार उत्तर दे नाना आश्चर्य कर्म करने द्वारा जीसु जे जीवित अटंती आउ से काली आज चिरकाल समान अटंती यह से प्रमाणित करुछंती आउ से निमंते तो मु पुनर्बार आसीपाली आमानक मंडली आउ सबको 44 वर्ष पर्यंत आमानकर एई सेवा कार्य चालू रही प्रभुंकर आगमन पर्यंत मध्य निश्चय ताहा चालू रहिबो 1982 मसीह मोर परिवर्तन जो से मु गोटे लोक मात्र थिली मात्र प्रभुंकर धन्यवाद करुची प्रभु जीशु कहले गहम बीज जदि मृत्तिकारे पड़िकी न मरियो से गोटे थिबो आ जदि मृत्तिकारे माटी रे पड़े से मरे ता बहुत हबो आउ ठीक सेही परि भाबरे आज आमान को बहुत प्रभु करिसंती आमानकर अनेक मंडली भी रहिछि अनेक मंडली रहिछि जहा स्वाधीन भाबरे आउ परिचालित होउछि आमने कौन सी संस्था दल रे नाहु आमे संपूर्ण स्वाधीन भाबरे आरंभरु आज पर्यंत प्रभुंकर सेवा कार्य करिके आसु केवल प्रभुंकर इच्छा आह्वान अनुसार मु कटक गली नजेत कटक जीवार से मोर कौन सी इच्छा चिंताधारा नथिला बाध्य होइकी गली मोहनारे जो घर तैयारी करते ताको बंद करी बारंबार प्रभु कहिबा हेतु किंतु तापरे मध्य मु आउ आसु थाए मंडली सब परिदर्शन करिवा पई वर्तमान तो 6 मास रे थरे आसुची किंतु एथर मोर शारीरिक स्वास्थ्य हेतु गोटे वर्ष पर हेई गला समस्तंगर आउ निष्ठापर प्रार्थना द्वारा
प्रभुंकर महानुग्रह एवं मो विश्वास अनुसार पुणी एक महत् कर्म करी प्रभु आउ ए दिन आम को देखा देले किंतु प्रथमे मु तो 3 मास थरे भी आसु थाए ता छड़ा बाहर विभिन्न स्थान मान जाई प्रभुंकर कार्य करुची ओडिशा बाहर मध्य ग्रामांचल गुड़ाक सहरांचल गुड़ाक भिन्न भिन्न मंडली गुड़ाक जो मते महासभा मानकर मध्य डाकती मुख्य वक्ता भाव में मुझे प्रभुंकर कार्य करके आसुची आम मंडली गुड़ाक उत्तम रूपे परिचालित होची जेहेतु पालक माने प्रचारक माने नियुक्त अछंती आउ से उत्तम रूपे दक्षतार सहित मंडली परिचालित करुछंती जेहेतु आउ से समस्ते पवित्रात्मा परिपूर्ण अटंती दिवाकर जल्दी आस आउ तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो प्रभु जीशु प्रकृत जीवित ता खाली आम विश्वास करूना हो मात्र आम सदा सर्वदा अनुभव करुछु नाना आश्चर्य कर्म मान प्रभु आमान द्वारा आम पालक प्रचारक मान द्वारा साधन करुछंती विश्वासी मान द्वारा मध्य तेणु ही आमने जीशु जीवित बोली आमने विश्वास करुछु आउ दिन को दिन आम विश्वास रे आमने वृद्धि पाउछु दिवाकर टिके ठिया हो कौन एटा रेकर्डिंग करियो कि करे मो पाखरे टिके ठिया हो करे रेकर्डिंग करछु कर तते किछ कहिवार अछि तो निज मोबाइल तू जानी पारनु छाड़ दे ताले जदि पाइ न पारि निज मोबाइल रेकर्डिंग निज मोबाइल रो आपटा तो सबले करूथियो पाइबा कथा हला तले रखिले आउ 1982 मसीह जो मोर परिवर्तन है सेतबले ये जो ग्रामटा गजपति जिलार ओडिशार गजपति जिलार इटा है कुटीगुड़ा आउ ये दुईटा साई अच्छी 2-3टा निकट निकट रे गोटे रोमान कैथोलिक साई अच्छी आउ इटा को एटा संपूर्ण नैश्चिक हिंदू समाने थिले अनेक आस्थे मिशनारी माने क्रिश्चियन करने को पास्टर सैमसन तांगो बापा कही कम से कम 26 जन किंतु से कहीं परिवर्तित है ना शेष प्रभु मते पठेले आउ मोर कार्य सफल हेली जपरी जिहोसियो एक पर्व लेखा अच्छी परमेश्वर जिहोसियो कले आम वाक्यर डाहण बाम को जीवनी ताले तमे जोठी जीव आउ कुशल पाइब आउ तुम्हें तुमर पथ सफल करिवो इंग्रेजी बाइबल लेखा होची यू विल हैव गुड सक्सेस आउ मु एठी आसी गुड सक्सेस पाइली सतना नाही मु गुड सक्सेस पाइली कारण ए समस्त आउ ग्राम को ए ग्राम रे थिबा समस्त को प्रभु मो हाथ रे समर्पण कले आउ ए उचंदी दिवाकर भाई हमर आउ भास्कर भाई बसना आज अच्छा से माने 3 भाई 2 भौणी ता भीतर पास्टर सैमसन मझिया भाई से आउ मंडली रो पास्टर तांग बड़ भाई भास्कर मध्य से अछंती से मध्य मंडली सभा जोग दउछंती आउ सान भाई हेले ए दिवाकर भाई एही असुस्थ थिले जे दोल से 82 मसारे प्रभु मते पठेले मृत्यु सरीकी आउ मु प्रार्थना कली आउ से संपूर्ण से भल हेले तापरे पूरा गाँटा बदली गले तेणु निश्चय प्रभु से गुड सक्सेस मत देले सफलता देले उत्तम सफलता जेहेतु मो मध्य परमेश्वर जेपरी जिहोसियो कले मशा मरीगला तारे वाक्यर डाहण बाम को जीवन जहाँ बाइबल को से अनुसार मोर चिंताधारा ठीक सेमती है बाइबल जहाँ कहूँ मु ताहा करिबी ता बाहर मु कहा कथा सुनिबी नहीं बाइबल अनुसार मु सब करी कहिकी से 44 वर्ष तले से मोर मन थिला आज भी मोर से मन समान अछि शेष पर्यंत भी रहिबो बाइबल रो कथा
जदि कहीं भी गोटे छोट पिलाटी मु ग्रहण करी जेते विशिष्ट लोक हो जनाशुना लोक हो जेते ज्ञानी मानी लोक हो बाइबल बाहर कथा कहले मु आदौ ताको मु शुणे ना ग्रहण करे मु किछि बोली मु मने करे ना ताको लोक कथा कही पारंती किंतु प्रभुଙ୍କ सहित मोर गभीर अनुभूति अच्छी विशेष अनुभूति गुड़ाक अच्छी नाना आश्चर्यकर्म मृत मान को बंचेबार शक्ति भी मते प्रदान प्रभु प्रदान कले कहीं मु कहार कथा शुणिबी लोक तो कथा कहती किंतु कार्यकला लोक माने बहुत कम तेणु मु दिवाकर भाई कहीं मु डाकिली से निजरू टिके कह अल्प समय पाई आउरी कह आउ सतरे तमे असुस्थ थिल मृत्यु सरिकी आ मु आसी आउ प्रार्थना कली तमे भल हल तापरे ए समस्त ग्रामर परिवर्तन हैला सत ना नाही तम निज मुखरू टिके कह दिवाकर भाई टिके कहबे प्रभु को नाम धन्यवाद हो दीर्घ 22 वर्षर कथा एटा आम हिंदू थिलु मो बापा जने पूजारी थिला मो आई मां धन्यानी थिला सतन भाव मु पीड़ित हो गली जा फल मो असुस्थता अनुभव कली मोर खावा को ए गलार खाद्य जाऊ नाला किसी दिन मो बापा विशेष गुणीगारी मो पाख को नेले पूजा विधि कले अनेक माने केते तांत्रिक डाकी आनी मत घरे पूजा विधि कलु कौन सी सुस्थता मु पाई पारली ना किंतु मु भी विशेष विरक्त होता है मो बापा मध्य गुराड़ी होता मो बड़ भाई मध्य एमाने मध्य सहयोग करी बापा सांगे एणे तेणे सब गुणीगारी को डाकिले तथापि कौन सी सुस्थता अनुभव मु करि पारली ना किंतु प्रभुकर अनुग्रह दया हेतु एठी आम ग्राम रे जणे आम जुए थिले मरीगले तार ना हूँ फिलिप पाणी सी आसी आम बापा को अनेक थर कहला एमती आमर भणजा जड़े अच्छी पास्टर बेंजामिन सी माने प्रार्थना कले सुस्थता निश्चय हम बोली बापा कहला किंतु बापा से गुड़ाक मनोजोगी हो नाला ना किंतु मते से जुए डाकी कहते निश्चय तो सुस्थ बोली कहते किंतु मु कौन कली बापा को बापा जहाँ पूजा विधि तो कलु किसी तो हो पारा ना एथर लास्ट टाइम आमर बुडिंग पास्टर बेंजामिन अच्छी टे डाकी प्रार्थना करवा निश्चय मु भल हो बोली मु मात्र मुझे पास्टर ही नथिली हाँ बहुत पर पास्टर है खाली हाँ बुली बुली डाक्टर भी फेले रहला तथापि बापा विरक्त होउथिला घरे मत विरक्त होउथिले मोर असुस्थ सकाशे किंतु मु लास्ट से आमर से जुए हेबो फिलिप पाणी से कहवार बापा कहली मु बापा कहवार बापा मध्य हाँ बोली मानले मानला पर बापा मध्य बुटी जाई पास्टर आओ बेंजामिन को डाकी आनिले डाकी आनिकी प्रार्थना कले किंतु केवल मोर खावा बहुत कष्ट होउथिला किंतु 3 दिन भितर मु मिराकल हे गली वंडरफुल भाव प्रभु को धन्यवाद दे एणु से दिन ठारू आज आमे माने परिवर्तन 42 वर्ष है आज प्रभु को सेवाधना चली से जीवित परमेश्वर सेवाधना करी चली ता व्यतीत आ कौन सी देवता 33 कोटी देवता सेवाधना करूलु से माने समस्त मिथ्या केवल प्रभु जीशु ही सत्य ईश्वर आज रक्त धौत कर मत आज मृत्यु मुखर आज पास्टर बेंजामिन द्वारा मुझे आज सुस्थता लाभ कली आज सुधा प्रभु सेवाधना करी आमे आसु कुटुंब मंडली थैंक यू गॉड ब्लेस यू प्रभुकर धन्यवाद हो एटा गोटे प्रकृत जीवंत साक्ष्य जो द्वारा ये ग्रामटी पूरा बदली गला ईश्वर वाक्य अनुसार प्रथम क्रंथ 4 पर्व 20 पद अनुसार कौन से लिखा ईश्वर राज्य वाक्यर नुहे मात्र शक्ति प्रकाश पाए ये ईश्वर राज्य स्थापन है जीवित ईश्वर मंडली स्थापन है आम मंडली गोटे ना बाइबल बाहर करके तिमोथी पुस्तक लिखा जीवित ईश्वर मंडली चर्च ऑफ द लिविंग गॉड खुशी लगुच ना शुणिले चर्च ऑफ द लिविंग गॉड जीवित ईश्वर मंडली आ प्रकृति से मंडली स्थापन है जेहेतु बाइबल लिखा अच्छी जीशु कहले पिता ई प्रकार उपासक चाहते आत्मा सत्य जो मैंने करेंगे सत्य उपासक यही सत्य उपासना होची आम समस्त मंडली गुड़ाक सत्य उपासना होची बाइबल नियम अनुसार आम सब किसी करू बाइबल बाहर किसी ना कौन सी मंडली नीति नियम आम मानुना
मोर निजर कौन प्रकार व्यक्तिगत नीति नियम नहीं कौन लोकंकर कथा माने मानुना केवल बाइबल को मानुचु आ जीशु कथा से एत बड़ आश्चर्य करी आज जीवितीश्वर सभा होची ए कुटीगुड़ा आर पुणी गोटे साहिर नाम थिला जामसाही मु तो बहुत छोट निज अंचल लोक तेणुक मु सब विषय जानीपे मोर बहुत इच्छा थिला आम अंचल कार्य करने मात्र प्रभु मते बारंबार कथा कही कटक नहीं गले आ समर्थ मु आसुची आ तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो आने अनेक पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो आपण माने अनेक ऑनलाइन रे थे देखुवे बहुत लोग देखुं निश्चय आउ सत्य उपासना जमती करवा कथा तदनुसार ए स्थान समस्ते पवित्र आत्मा परिपूर्ण होकर प्रभुंकर सभा भजना करुछंती दान दशमांश दौरान विश्वस्त भाव उपवास प्रार्थना करुछंती प्रभु उद्योगी प्रभुंकर वाक्य अनेक निकट प्रकाश करुछंती प्रार्थना द्वारा से विश्वास अनुसार नाना आश्चर्य कर्म मान प्रभु साधन करुछंती पालक प्रचारक माने भूतग्रस्त मान ठारू भूत छड़ौछंती रोगी माने सुस्थ होउछंती समानकर प्रार्थना द्वारा कौन से जने लोक किंतु आम मध्य पालक प्रचारक माने तालीम प्राप्त नाहंती मात्र मु गोटे विषय आरंभरू आउ चाहि एबे चाहूची शेष पर्यंत चाहिबी समस्ते जे निहाती पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेबे आउ से कार्य मध्य चली समस्त अनेक निष्ठापर प्रार्थना द्वारा स्वप्न दर्शन रे प्रभु कथा कहू कहू मु जो अटल विश्वास रही तदनुसार प्रभु तांकर महानुग्रह मृत्यु बंचे कि मते प्रभु आनिले मु गत बुधवार आसी आउ 4 दिन मात्र 26 तारीख मु कटक फेरीजी से पर्यंत समय अच्छी विभिन्न मंडली ए तो गोटे मात्र मंडली आमर मंडली गुड़ाक मध्यरु कुटीगुड़ा तापर विभिन्न मंडली को जीवाक अच्छी आसंता काली पास्टर प्रचारक माने समस्ते विशिष्ट लोक माने बसी आउ प्रोग्राम सेट करिवे कौटी केबे जीवाक हबो केमती कार्य हबाको हबो आ वर्तमान प्राय नेटवर्क सबु अवेलेबल आउ सेति पई ऑनलाइन मध्य चली पारो जे कोन से स्थान गले आउरी विभिन्न स्थान को जीवा पई अछि आ आगुरु कहिसंती किंतु एथर पई मु बेसी दूर को जीबी नै बोली कहिछि कारण वर्तमान मु से भयंकर गोटे वर्ष पर हला मोर से असुस्थता बिना डाक्टर रे बिना चिकित्सा रे आउ प्रभु मते सुस्थ कले से अटल विश्वास रे मत रही मोर गोटे विशेष साक्ष्य आउ सेति पई बहुत दूर दूर को न जीवा पई बा बड़ धनर मीटिंग न नबा पई मुड़े चिंता करूची आ बाकी समस्त विषय प्रभु का हस्त रे अछि मु फेरी जा पर्यंत कटक रे ओ निज गृह रे आमानकर जो मंडली सभा प्रत्येक दिन होची ता मध्य चालू रही केवल लाइव नथिबो आ मु निजे जीवा पर्यंत सेपरी हब मध्य प्रभुंकर धन्यवाद होची मते आपण मान को समस्त को जो माने प्रभुंकर कार्य करूचु तांग राज्य वृद्धि करिवा पई विस्तार करिवा पई एई प्रोसेस रा मान को जीवा को हबो जहा पावलो कहले प्रथम करंदी 4 पर्व 19-20 पद रे मु जतले जीवी तुमानकर वाक्य नुहे तुमानकर शक्ति बुझी नेबी से शक्ति नथिरे एपरि कार्य हबनी से दिवाकर भाई जदि सुस्थ होई न थांते ए ग्रामर ए साइर परिवर्तन हवा संपूर्ण रूपे असंभव तांको ए पास्टर बापा जे बोले 26 जन मिशनरी आसले मते मिसेट कहि थांते 27 जन आसीथिले 26 जन प्लस मु 27 जन आसिले आमको कहीं बदलई पारले नाही मु आसिली बदली गले आपण गले मध्य से प्रकार लोक बदलिबा जदि एई प्रकार गोटे आश्चर्य कर्म आपण द्वारा हेई परियो एपरि अनेक गाँ अपेक्षा करिछि अनेक लोक माने अपेक्षा करूछंती जाई खाली जीशुंको कथा पदे कहले हबो नाही टिके प्रार्थना करदेले हबो नाही प्रार्थना सेमिति करिबा को हबो जे परि के आश्चर्य कर्म हबो सेटा आमानको हाथ रे अछि जदि आमे से परिभाबरे करिया तो हबो सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा कौन करो आत्मांग साहाय्य रे करो एफिसियो 6 पर्वर 18 पद लेखा अछि जिहुदा 20 पद रे भी लेखा अछि हे प्रिय माने पवित्र आत्मा रे प्रार्थना प्रार्थना तो प्रार्थना किंतु आत्मांग साहाय्य रे पवित्र आत्मा रे प्रार्थना ता माने एटा किसी अलग जिनिस सेटा जदि आमे जानि पारु से अनुसार प्रार्थना कले आश्चर्य कर्म निश्चय हबो आ ताकू जदि आमे चिंता न करे गुरुत्व नाही पावल जे प्रेरित तुमरो वाक्य नहीं मु शक्ति बुझी नहीं खाली आम वाक्य खाली कथा कही चलती को ईश्वर राज्य वृद्धि हम ना गोटे वाक्य मु
ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ହଁ 4 ପର୍ବ 33 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ସେଇ 33 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପଢିବା ପାଇଁ କହିନେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି କିଏ ପଢିଲା ଯେ? ଟିକେ ହାତ ଉଠା ହାତ ଉଠା। ଠିକ ଅଛି, ବସି କେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ କହ? ମହାଶକ୍ତିରେ। Praise the Lord, God bless you. ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶେଷ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। କଣ କହିଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମୀରଣ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର। ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କଥା। ତାପରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମେଘ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀ ଲୋକମାନେ କଣ ନେଇଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ଏ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେ ଆସିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଶେଷ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କର ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହବ। କୋଉଠି ସାକ୍ଷୀ ହବ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି। କଣ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି? ଅଛି। କାହାକୁ ହବାକୁ ହବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଠର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜାଗତିକ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପରାକ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ବା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ କହିବ? ଜିଖରୀୟ 4 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, not by might, not by power, but by my spirit says the Lord of hosts. ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହବାକୁ ହବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ସେ ଢାଳି ଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବିନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଇ କଥା କହିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇ କଥା କହିବ, ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। କେମିତି ଦବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ତାପରେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନବାକୁ ହବ। 1982 ମସିହାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମନସ୍ଥ କଲି ମୁଁ କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବି। ଲାଗି ପଡିଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ରହିବା ଦରକାର। ଜନ 7 ପର୍ବର 37-39 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି କେହି ତୃଷିତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ, ତାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଉତ୍ତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଜଣେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ସେମାନେ କେମିତି ଚାକିରି ଖୋଜନ୍ତି? ପାଗଳ ରକମର ହେଇକି ଯୋଉଠି ବି କେମିତି ଚାକିରି ମିଳିବ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ। ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦରକାର, ସେଟା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ କହିଲେ, ବାପା ତୋର ପାଠ ସରିଲା, ଏବେ ତୁ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଯା, ସହର ମାନଙ୍କୁ ଯା, ଚାକିରି ଖୋଜିବୁ। କାରଣ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାପା ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଲେ ଜ୍ଞାନ ବାୟା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି, ନାଇଁ କି ଆଗରୁ କହିବାର। ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ଏତେ ତୋର ପାଠ ସରିଲା, ଆସିକି ଏବେ ଆହୁରି ତୁ ଏତେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, କଣ କଥା? ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର, ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବାପା ମା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ସହରକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ଚାକିରି ଖୋଜିବୁ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ଆମ ଠାରେ ଥିବ, ଅଫିସ ବୁଲି ସହର ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି କେମିତି ଚାକିରି ମୁଁ ପାଇବି, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 6 ପଦ, ଯୋହନ 7 ପର୍ବର 37-39 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ସେପରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ନିଜର ସବୁ ପାପ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବି ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେ କାପ୍ତାଟି କେମିତି ମୋ ହାତରେ ଧରୁଛି, ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ପାଉନି। ଶେଷରେ ଯେ ମତେ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହଉନି, କାହିଁକି? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ପଠେଇବି, ସେଇଠି ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସତରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ମତେ କୁହ। ତାପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ଆରୁ ଉଦୟଗିରି ଯାଅ, ଗୋଟେ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମନୋହର ସିଂ କହି ଜଣେ ସେଠିକାର ଡିକନ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ଗଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ଥାଇକି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ହେଲା, ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ବେସରଗୁଡାରେ। ସେ ଡିକନ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି 2-3 ଦିନ ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ସେଠୁ ଯାଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ରହିବି, ଆପଣ ମାନେ ମିଟିଂ କୁ ଯିବେ? ମୁଁ ଗଲେ ହବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବେ? ଏତେ ରାସ୍ତା ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାସ ଫାସ କିଛି ନାହିଁ, ପାଦରେ ଯିବାକୁ ହବ, ସକାଳୁ ଚାଲିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ହଁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ, ସେଠି କଣ ଆଉ କଣ ହବ ସେଠି? ନା ସେ ମିଟିଂ ହବ। କେମିତି ମିଟିଂ? ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ। ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ହଁ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ମାନେ ତ ସେଇଆ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ପରଭାଷା କହିବେ। ହଁ କହିବେ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ କାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ସହର ମାନଙ୍କରେ ରହିକି ଆଉ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଠ ପଢିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ବାସ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଚାଲିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୋର ଉଦ୍యోଗ ଏମିତି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ମତେ ଦୟାକରି ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ 2-3 ଦିନ ମିଟିଂ ସାରି ପଳେଇ ଆସୁ, ଦୟାକରି ମତେ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିବି। ଚାଲି ଗଲି ସେଠି। ଆଉ ସେଇ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ରେ ହିଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। କଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସବୁ ଥାନ୍ତି, କଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଆଉ ସେ ଡିକନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାପ୍ତା ମୋ ଉପରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ସତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲା, ସେ ଉପରକୁ ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ମତେ କହିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଦେବେ, ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରିବେ। Praise the Lord. ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲି, ଏତେ ଦୃଢ ଧାରଣା ମୋର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଏଇଟା କହି ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଇ ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣା ମୁଖ ବଡ କରି ମେଲା କର, ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 81:10ରେ। ତାପରେ ଦାରା ଧରିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଯେନେ ଆଉଜି ପଡେ ତବ ପରେ ଢାଳ ତବ ଆତ୍ମା ମୋ ଉପରେ। ଏମିତି ହେଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଉଛୁଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକମାନେ, ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି। 3-4 ହଜାର ଲୋକମାନେ ଭାବିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଆସିଗଲା। ସେ ଯୋହନ 7 ପର୍ବର 37-39 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୋର 100କୁ 100 ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଏତେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାନେ ଚାକିରି ପରେ ହବ, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଜି ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ଚାକିରି ମୁଁ କୋଉଠି କରିବି ଯାଇକି? ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କି ମୁଁ ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ମନ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ମତେ କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସେପାରେଟ ହେଇକି ରହିବେ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିବ, ଆଉ ତାଠି ପାପ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଠିକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ସଡ଼ରେ ମୁଁ ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ମୁଁ କଣ କଲି, ଏ ଘଣ୍ଟାଟା ଖୋଲିଦେଲି। ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିଦେଇ, ଭାଇ ମୋ ଘଣ୍ଟା ତମେ ଧର। ସେ ଲୋକ ତମେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଘଣ୍ଟା ଧର ତମେ। କଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଧରିବ? ନା ମୁଁ ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇପାରା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ସେ ପାପୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ତମେ ନା ହୋ, ସେ ଲୋକ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ। ସେ ମତେ ବାଇଚାନ୍ସ ଛୁଇଁଦେବେ। କଣ ପାଇଁ ଛୁଇଁବେ? ନା ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ହାତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କିଏ ଆଣ୍ଠେଇକି କରୁଛି ତ, କିଏ ତ ଠିଆ ହେଇକି କରୁଛି, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କେହି ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର, ସେମିତି ହେଇକି କାଳେ ମୁଁ ପଡିଯିବି ତଳେ। ଆଉ
ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଲୋକଟା କଣ ଭାବି ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ଘଣ୍ଟାଟା ତଳେ ବାଜିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ଖୋଲିକି ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏତେବେଳକୁ ମତେ ସେ ଛୁଇଁଦେଲା ମନେକର ପାପୀ ଲୋକ ଆତ୍ମା ଯଦି ମୋଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଗଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଳେଇଥିଲେ ପଳାନ୍ତା ଯା ତୁ ଘଣ୍ଟା ନେ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଏମିତି ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଆଣ୍ଠେଇକି ହାତ ଯୋଡିକି ଟିକେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ଇତ୍ୟାଦି କହୁ କହୁ ମୋ ମୁଖରେ ଭିନ୍ନ 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 ପ୍ରକାର ଭାଷା ହେଇଗଲା ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ମୋ ପାଟି ବାତୁଳ ହଉଛି ନା କଣ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଦ ହଉନି କହି ଚାଲିଛି ଅନର୍ଗଳ କହି ଚାଲିଛି ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବାହାରେ ଦିନ ବେଳେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳିଛି ତାପରେ କେତେ ସମୟ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲା ବେଳେ ସବୁ ରାତି ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସମସ୍ତେ ମତେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିକନ ମଧ୍ୟ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସେ ଘଣ୍ଟା କଥା ମାତ୍ର ସେ ଦୟାକରି ସେ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲା ପାଇଗଲି ଘଣ୍ଟାଟା ନେଇଥିଲେ କିଛି ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ରହିବା ଦରକାର ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ପୁରା ଭିନ୍ନ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସହିତ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ ଯୋନ 7:37-39 ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ ଅନ୍ତରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏ ଦିବାକର ଭାଇ ଖାଲି ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ କୁଚୁଡାର ଏଇ ଜାମସାଟା ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ମାତ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ହାଲେଲୁୟା କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି 1982 ମସିହାରୁ କେବଳ ମୁଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏ ପାଷ୍ଟର ଅଲଫନ୍ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ନା ଜୋଏଲ 2:28 ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ତହିଁ ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ଏବେ ଢଳା ଯିବନି ପ୍ରଭୁ ଦିନ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି କାହିଁକି ତମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନି ଆତ୍ମା ଢଳା ହଉଥିଲା ବର୍ଷା କରାହଉଥିଲା କାହିଁକି ପାଇଲନି ତମେ ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କଲେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତମେ କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲ କଣ କାମ କରୁଥିଲ ତମେ ତମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ପରଭାଷା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି कि तुम निजे मध्य ना एटा कौन कहे कि ना कि चिंता करंतु दिने ख्रीष्ट जीशु विचार सिंहासन सम्मुखें आमर प्रत्येक जन को हिसाब देवा पड़ो बोली लिखा तेरे गोटे कथा देखु जीशु कौन कले शिष्य मान मो साक्षी हम कौन पृथ्वी प्रांत पर्यंत आज से काम आम को करने पृथ्वी प्रांत पर्यंत कौन सी कथा करे ना तमें एते टंका नियो ए सब टंका उठाओ लोक मान को ताहले तमें ट्रेन रे कि प्लेन रे कि जीव पृथ्वी प्रांत गला तो दरकार हो ना आउ सेडा कहले ना एते पाठ पढ़ तापरे करिवो सेडा कहले ना तालीम नियो तापरे तमें मोर साक्ष्य बाबू प्रज सेडा कहले गोटे कथा कहले दुईटा कथा कहले ना कौन से गोटे कथा कहले ना 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 मु जो प्रेरित एक पर्व 8 पदरे कौन गोटे कथा कहले पवित्र आत्मा अवतीर्ण होते तुम्हें शक्ति पाइब तापर मो साक्षी हालेलुया गोटे विषय दुईटा विषय नहीं पवित्र आत्मा तुम ऊपर आसिले तुम शक्ति पाइब ईश्वर मोर साक्षी हम जो मैंने प्रभुंकर कार्य करुछंती आपण आपणकर शिक्षा प्रचार बा लोक माने बहु संख्यार आपणकर मीटिंग अटेंड करुछंती आपण को प्रशंसा करुछंती खुशी होंदु नहीं सेथिरे जीशु को खुशी करने चेष्टा करंतु लेखा से आपणार समस्त नाम अपेक्षा आपणार वाक्य महत् करिसंती आकाश पृथ्वी लोप हो तांकर वाक्य लोप हो नहीं तांको खुशी कला भलिया कार्य करंतु वाक्य मानंतु कड़ाकड़ी भाव में पवित्र आत्मा परिपूर्ण हंतु ईश्वरंकर शक्ति नियंतु आउ से जा मु आरंभ रे पढ़ली छडा कोन आउ जो प्रेरित 4 पर्व 33 पद रे कोन पढ़ली प्रेरित माने महाशक्तिर सहित प्रभु जीशु पुनरुत्थान विषय साक्षात्कार जीशु कहले पवित्र आत्मा तुम ऊपर आसे तुम्हें शक्ति पाइब केवल शक्ति इंग्रेजी रे कौन शक्ति को पावर कहे एमाने साक्षी केमती हेले खाली पावर रे महाशक्ति इंग्रेजी रे कौन ग्रेट पावर जीशु कहले पावर एमाने करिसंती कौन ग्रेट पावर सेतेबेल को ग्रेट वर्क हबो तार दृष्टांत गोटे देखिबा प्रेरित 3 पर्व 4 पर्व
ପିତର କଣ କଲେ? ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ନାମକୁ ଦ୍ୱାରେ ସୁନା ରୂପା କିଛି ନା ଯାହା ଅଛି କହୁଛି ନାଜରେତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ। ସେ ଲୋକ ଚାଲିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ହେଲେ? ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5000 ହେଲା। କଣ ଖାଲି ପୁରୁଷ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ? ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଏ ବାଇବଲରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ। ଆନୁମାନିକ କେତେ ହେବେ? ଏମାନେ କେବଳ ପୁରୁଷ 5000 ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ହେଲେ ଆନୁମାନିକ କେତେ ହେବେ? ହଁ 15-20 ହଜାର ହୁଅନ୍ତୁ, 10-12 ହଜାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ। এইটা হচ্ছে শক্তি বা মহাশক্তির তার কার্য, তার ফল, তার রিজল্ট। এমিতি আমানকু করিবাকু মতে আম সমস্ত। হ্যাঁ সত এ গাঁ তো বদলিলা, মাত্র এ গাঁরে 5000 পুরুষ তো নথিলে, কম লোক থিলে। স্ত্রী পিলা কি 10-12 কি 15,000 হইতিব। অনেক জায়গায় অনেক প্রভু কার্য করছেন সত। এ কার্য কেমিতি জাগতিক ভাবে তুলনা করଥିଲେ পিতরଙ୍କୁ। মতে ଦେଖିକି ସେ ଡରି ଥାଇକି ମତେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବାବୁ କହିଥାନ୍ତେ। ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ମୁଁ ଏକଦମ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଜଗତ ପାଇଁ ସିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା। ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୋର ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସବୁକୁ ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିଦେଲି। ମୁଁ କିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କଲି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁକରି ମତେ ବି କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ମୋର ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମତେ ଆହୁରି ଲାଗିବାକୁ, ମୁଁ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁଠାରେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ହବ। ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଆଉ ତା ରିଜଲ୍ଟ ହବ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଶକ୍ତି ବିନା। ସେମାନେ ତ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଜେରୁସାଲେମର କୁଆଡେ ତମେ ଯିବ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 6 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଏମାନେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଲେ। ବେଶ ସମୟ କହିବାକୁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବି। এই যে এমানে এই যে কার্য করে মহাশক্তির সহ প্রভু যীশুଙ୍କ পুনরুত্থানର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ, ପ୍ରଚାର କର, କାର୍ଯ୍ୟ କର, ମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତି ନିଅ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଏଣେ ତ ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିତରଙ୍କ ପରି ହୁଅ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହୁଅ। ପାଉଲ ନିଜେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11:1 ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, ମତେ ଫଲୋ କର, ମୋ ପରି ହୁଅ। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେତିକି କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଜମା ଖୁସି ହବା ନାହିଁ। ମହାଶକ୍ତି ଆମଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ହବ। ମହାଶକ୍ତି ହେଲା ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ପଦେ କଥାରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଲୋକ ସବୁ ଚାରିଆଡୁ ଘେରିକି ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ କଥା କହିଲେ, ସେଇଠି ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମିଥିଲେ ପିତରଙ୍କ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଚାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ମହାଶକ୍ତି କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତାର ରହସ୍ୟଟା କଣ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି, ଭଲରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ 3ଟା ବିଷୟ ତାର ସିକ୍ରେଟ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ, ମାନେ ମହା ଆଦେଶ। ମହାଶକ୍ତିକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମହା ଆଦେଶ ଦରକାର। 2 ଗ୍ରେଟ୍ ଆନଏଣ୍ଟିଂ, ମହା ଅଭିଷେକ। 3 ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମହା ଅନୁଭୂତି। ଏ 3ଟା ଜନ୍ମ ଦେବ, ସୃଷ୍ଟି କରିବ କୋଉଟାକୁ, ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାରକୁ, ମହାଶକ୍ତିକୁ। ସେଇଠି ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ, ଅନେକ ଅନେକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ପିତର ନାହାନ୍ତି ଆଜି, ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଲେଖା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ତେଣୁ ଦୌଡୁଛି। କିଏ ଅଛି ସେ ପିତରଙ୍କର ଜାଗା ନବ, ସେ ପାଉଲଙ୍କର ଜାଗା ନବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର
ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଥରେ ନରକୁ ଜଣେ ଗଲେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଲୋକ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନରକୁ ଗଲେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆମେ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁଅ କି ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ହେଇପାରିବନି। ସେଇଠି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲା ପରେ ଯଦି ନ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମରିଯାଇଥିବେ, ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ସେମାନେ ନରକରେ। କାନ୍ଦି ପାରିବନି। ଦିନେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ରହିକି କାନ୍ଦିଥିଲି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୁଇଁଲେ ଯୀଶୁ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ। କାନ୍ଦି ପାରିବ ନାହିଁ ସେଠି କେହି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କଲେ ଆଜି ହବ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଏବେ ମହାନଗର ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ଆଜି ଉପବାସ କରିପାରିବା, କାନ୍ଦି ପାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚିଲେଇ ପାରିବା। ମୋ ପରିବାରକୁ ଦୟା କର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୟା କର, ପୁରୁଷକୁ ଦୟା କର, ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଦୟା କର, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଖାଲି ଆମର ଏଇ ଗଜପତି ରାମଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସାରା ଗଜପତି ପାଇଁ, ଓଡିଶା ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଦେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଯେତେ ବଡ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହଉ ପଛକେ ତାକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ମରିକି ନରକ ନ ଯାଉ। କାରଣ ନରକ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ସେଥିରୁ। କେବଳ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଉଠୁଥିବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ କି? ଯାହା କରିବା କଥା ଆଜି ଆମେ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଲାଗିଛି। କଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ। ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ କଣ? ମହା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ କଣ? ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବର ଶେଷ ଆଡକୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର? ମୁଁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତାହା ବୁଝ, ନିର୍ବୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦୁଇରେ କଣ କହିଲି? ଗ୍ରେଟ୍ ଅନଏଣ୍ଟିଂ, ଅଭିଷେକ। କଣ ଅଭିଷେକ? 2 କରିନ୍ଥିୟ 1 ପର୍ବର 22 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ ଦିଆହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 10:38 ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଲା ତାହା ଆମକୁ କେତେ ଅଧିକ ଦରକାର ନ ହବ? ଅଭିଷେକର ତାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯିଶା 10:27 କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜୁଆଳି ବି ନଷ୍ଟ ହବ, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିନାଶ ହବ। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆସିବେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆସି 7 ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଯିବେ। ଟୋଟାଲି ନ ଆସିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଶୈତାନ କାମ କରିବ। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କଲେ ଶୈତାନକୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଦଳିଦେବେ। ଏକଦମ ବାସ୍ତବ। କଟକ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଦିନେ କେମିତି ସେ ବିରାଟ ବଡ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ କଟକର ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସୁଆର ପାଣିଆରେ ଥିଲୁ। ସେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ କହିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି କରୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷା ହେଇଗଲା, ତଳେ ପଡିଲା। ମୋ ଡାହାଣ ପାଦରେ ଦଳିଦେଲି। ମରିବାର ଦେଖି ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଧରି ବହୁତ ଦୂର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଭଳିଆ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିଛି ବିନା ଔଷଧରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଦାତା ଈଶ୍ୱର। ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବନି ତମ ଠାରେ, ତମ ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଡିଯିବ ସେଇଟା। କେବଳ ତମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଶାନ୍ତି ଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ପକେଇବେ। ଏଠି ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଲା ସେ ପରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ହଟି ଯାଇଛି। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଖରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଲା, ହେ ବୃହତ୍ ପର୍ବତ ତୁମେ କିଏ? ଜିରୁବାବିଲ ସମ୍ମୁଖରେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ସମଭୂମି ହେଇଯିବ, ପ୍ଲେନ ହେଇଯିବ ତମେ। ମାଥ୍ୟୁ 17 ପର୍ବ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ପର୍ବତ କେବେ ଘୁଞ୍ଚି ଯା କଲେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। ତୁମର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଯିବ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି। ଅନଏଣ୍ଟିଂ, ସେ ଅଭିଷେକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହବ।
ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଅ ମତେ ନିତାନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ସେ ପିତର ଯାକବ ଜନ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ମରିୟମ ନିଜେ 120 ଜଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 2 ପର୍ବ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପାଇଲେ। କେମିତି? ଗ୍ରେଟ୍ ଆନଏଣ୍ଟିଂ କହିଲେ, ମାନେ ମହା ଅଭିଷେକ। ଗ୍ରେଟ୍ ଆନଏଣ୍ଟିଂ କେମିତି? ଲେଖା ହଉଛି ଏମିତି, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅକସ୍ମାତ ଆକାଶରୁ ଆସି ସେଇ ଗୃହର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିହ୍ୱା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କି ଅନୁଭୂତି! ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବାଇବେଲର କଥା, ବାଇବେଲର ମେଥଡ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ନାହିଁ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯାଏସ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢେଇବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନେଇ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ, ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁକି ନାହିଁ ସେଇଟା? ସେମିତି ହବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସବୁ ନ କରି ଖାଲି କଥା କଥା କହିକି ନିଜ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଖୁସି ହେବାଟା ଉଚିତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ରୂପାସର ପିତା ଚାହାନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ ମହାସଭା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରଭାଷା କହି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଗୀତ ସଂହିତା 145 3 ପଦରେ ଅଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ ଦ ଲର୍ଡ ଗ୍ରେଟଲି ଟୁ ବି ପ୍ରେଜ୍। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପରଭାଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ସେ ବଦଳି ଦେବେ, ହାୟ ସେଟା ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଲୋକ ଏକ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ ଶିଲା ବେତ୍ରାଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି କାରାଗାର ରଖିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେଇ ଗୃହର କାରାଗାର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିଲା, ତାର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ଏତେ ବଡ ମହାଭୂମିକମ୍ପରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କୋଠା ଘରଟା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ରହିବେ କି? ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ଚାଳ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଯିବେ। ଏତେ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାର ଆଉ ଦୋହରୁଛି, ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପୁଛି, କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଛାତ ଫାତ ପଡିଯିବା କଥା, ମରିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳି ଗୁଡା ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଇ ପାଖେ ଭୂମିକମ୍ପ କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେପାରେ ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୟ କରେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁ, ବଜ୍ରପାତ ହଉ, ସୁନାମି ହଉ, କି ଆଉ କୌଣସି ମହାମାରୀ ସେ COVID-19 ପରି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ବିଜାତୀୟ ମାନ ପରେ ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ଦେଖିବ? ମହିମା ଦେଖିବ। ଲେଖାଏ ତୁମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ୍ର ଲୋକ ପଡିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ପଡିବେ। ତୁମେ ଆଖିରେ ଦେଖିବ, ତମ ପାଖକୁ ସେଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମ ତମ୍ବୁ ଘର ପାଖକୁ କୌଣସି ମାରି ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ମିଛ ହବ କି? କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହବ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆସିଲେ କହୁଥିଲେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଗ୍ରେଟ୍ ଆନଏଣ୍ଟିଂ କହିଲି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ମାନ ପାଖରେ କଣ ଥିଲା? ମହା ଅଭିଷେକ। ଏତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବି କହନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦ୍యోଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ। ରୋମିଓ 12:11 ଲେଖା ଅଛି ନା। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ, ଯଦି ଧୀର ସ୍ଥିର ମାନ୍ଦା ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗେ, ଟିକେ ଆଉଜି ବସିପାର, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଜିକି ବସିଥିବ, ଟିକେ ଆଣ୍ଠେଇବ ନାହିଁ, ଚିଲେଇବ ନାହିଁ, ମାନ୍ଦା ହେଇକି ଥିବ, ବେକାର ବୋଲି ତମେ ଜାଣ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କେବେ ଶୁଣିବେ ତ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଉଦ୍యోଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ। ସେତେବେଳେ କାମ ଦେଖିବ। କେତେବେଳେ କାମ ଦେଖିବ? ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ, ଚିଲେଇବାକୁ ହବ। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ଚିଲାନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ସେଇଟା ରହସ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର। ସେ ଲାଜରକୁ କବର ଉଠେଇଲା ବେଳେ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଲେଖା ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିଲେ। ଖାଲି ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ। ପୁଣି ପିତରଙ୍କ ଛାଇବାଜି ଲୋକ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ କଣ ନ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ କବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିବେ, ରବ ଶୁଣି ବାହାରି ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ଆସିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଶେଷ ଦିନରେ, ଆଉ ତ ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଅନ୍ତା?
ପଥର ଅଛି ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ନା ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବ ପଥର ନ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସେ କଣ ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କବର ଦିଆଯାଇଛି ପଥର ଖାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ବସିଲା ବେଳକୁ ତ ପଥର ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ମାତ୍ର ସେଥିରେ କିଛି ଗଭୀର କଥା ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାନ ତାପରେ ତମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିଲେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ ସେମିତି କରିକି ମୋ ପୁଅ ଯେ ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ତାର 3-4 ବର୍ଷ ବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ସେ ରବ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚିଲେଇଲି ଚିତ୍କାର କରି ଆଜି ଯାଇ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ସେତିକି ନ କରିଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା କବର ହେଇଥାନ୍ତା ମାଟି ମାଂସ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ହରେଇ ଦଉଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି କାରଣ ଲେଖା ହେଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ବାକ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ଅଛି ତେଣୁ କଣ କହିଲି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ମହାଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ anointing ତ ଇଏ ତ ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କନଫର୍ମ ହବାକୁ ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ହବାକୁ ପ୍ରଚାରକ ହବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଗ୍ରେଟ୍ anointing ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଘରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାଷା କହିକି 1-2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଉଡି ଯିବ ସେ ସମସ୍ୟା ପରେ ରମେଶ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ ଏଠି ନା ନାଇଁ 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 ରମେଶ ବସିଛି ନାଇଁ ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଘରେ ଅଛି ଏଠିକି ବି ଆସିଥିଲା କି ତାପରେ ଘରୁ ଗଲା କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ନା ପାଷ୍ଟର ଠିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ରମେଶ ଜିତା ନା ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ କଲେ ମୁଁ ବି ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ସମସ୍ତେ ଠିଆଲୁ ଡାହାଣ ହାତ ଉଠାଅ ବୋଲି କାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ତାପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ରମେଶ ତ ଶୋଇଛି ନା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ ଆଉ ସେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ତାର ସେଇ ସବୁଗୁଡା ହଉଛି ତାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଅନେକ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଲି ଦିବାକର ଆସି ସକାଳେ କଲା ସେ ଭଲ ଅଛି ଭାଇନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ତାର ହଉନଥିଲା ନା ପାଗଳ ଭଳିଆ କଣ କଣ ସେ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥିଲା ସେ ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ଟିକେ ଆଣିବୁ ସେମାନେ ତ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ ନେଲୁ ପାଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କଲି ଠିଆ ହେଲୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ନା ଧରି କଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଗଲି କିଛି ସମୟ ବସିଲି ଲୋକଟା ଆଜି ଭଲ ଅଛି ବସ୍ ଆଜି 1-2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯୀଶୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡେ ଜାଗି ପାର ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି ଯୀଶୁ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବେ 5-7 ଲେଖା ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଢୁଳେଇ କଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜି ଆମକୁ ସେ କଥା କୁହାଉଛି ତୃତୀୟ କଥା କଣ କହିଲି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଭୂତି ମହା ଅନୁଭୂତି କଣ ମହା ଅନୁଭୂତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଯୀଶୁ ନେଇଗଲେ ଯୀଶୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ତାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜାନ ହେଲା ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ମଶାଇଲି ଦେଖାଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଆଉ ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ସେମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଉଠିଲା ଏମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଲୁ କଣ ତମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଉଠିଲେ ଯୀଶୁ ଧମକ ଦେଲେ ତୁନି ଅଚୁପ କର ବୋଲି କଲେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ପାଦ ତଳେ ପଡି କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଲାଜାରକୁ କବର ଉଠେଇବାରେ ଯୀଶୁ ଉଠେଇବାରେ ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି 5 2 ମାଛ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଣ୍ଟି ମାନେ ଖାଇକି ଆହୁରି ବଢିଛି 12 ଟୋକି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଅନୁଭୂତି ଏମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଇଂରେଜୀରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବ ତାମାନେ ଏ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବାକୁ ହବ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ହବ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ହବ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ହବ ଏ ଅନୁଭୂତିଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନକୁ ଟାଣୁଆ କରିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏସବୁ ଥିଲା ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ
तांके सब गोटे समय एकत्र थे जीशु सेମାନଙ୍କ मध्यକୁ ଆସିଲେ तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହଉ କହିଲେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ମତେ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ହାତ ପାଦ ସବୁ ଏଇଠି ମତେ ମରା ହେଇଥିଲା आत्मा नामक विपरीत से जोहन जीशुଙ୍କର से महिमा देखिले ए सब सेमानकर व्यक्तिगत मोर परिवर्तन जीवन रे मध्य सेदिमै मु सबले पवित्र आत्मा रे पूर्ण ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ उद्यम करे आत्मा रे उत्तप्त होए से प्रकार समस्त को कहे एवं मते मध्य प्रभु ए प्रकार अनुभूति देले परिवर्तन आरंभ रे प्रथमे कहतिले मते तुमरो दर्शन दरकार शुद्धचित लोके धन्य ठीक अछि मु शुद्धचित भी मोर सब पाप भूल स्वीकार आज ठारू मु सब छाड़ी दर्शन दरकार दिने दर्शन देले आंटी कांदुची जीशु ठिया कि मुंड ऊपर डाण हाथ रखी कहउछंदी मु तुमरो समस्त प्रार्थना सुनछि जहा दरकार ताहा माग जीवन बदली गला मोर संस्पर्श रे आसीबा लोक माने अनेक बदली गले अनेक को बदलीबार एटा गोटे सीक्रेट तापरे एमिति केतना केते थर स्वर्ग को जाई कि जीशु बसंदी सिंहासन रे साधु माने अछंदी आ मु हाथ जोड़ी कहउछि प्रभु आपनक महिमा देखांतु ठिया हेले जीशु डाण हाथ बढी कले देखो प्रवेश करो इत्यादि दिने जेतले मु आउ जे चाकरी फाकरी सब छाड़ी दे प्रभुकर मन न बळे प्रभुकर कार्य करूची आउ प्राण मूर्छा उद्यम करी उपवास प्रार्थना सहित रोगी सुस्थ हेबे आउ से समय प्रभुकर कार्यर गुरुत्व मत केते बेसी बाइबल लिखा होची जदि के मोर सेवा करी मोर पिता ताहाकू सम्मान करे मु जोडी मोर सब सहित रही तांको खुशी कला भले जेतले मु सेडी कादू से समय स्वप्न दिने देखली 1000 वर्ष राजत्व जीशुଙ୍କର ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବରେ ଗୋटे दिन आसीबो ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କଣ द गवर्नमेंट शैल बी इन हिज हैंड ओडियाରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଦିଆଯିବ ଇଂରେଜୀ ଲେଖା ଅଛି द गवर्नमेंट ସରକାର विल बी इन हिज हैंड ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ तांकर कर्तृत्व वृद्धिर सीमा रहिबो नाही एमिति भाबरे से कार्य करिवे आउ तार लिमिट रहिबो नाही प्रभुଙ୍କର कार्य को बाइबल तो अनेक लेखा अछि एमिति प्रभुଙ୍କର कार्य जो माने ससपंत करिवे केमिति से क्षमता देबे स्वप्न रे दिन देखुछि 1000 वर्ष राजत्व जीशुଙ୍କର चालिछि मु गोटे पृथ्वी रो शासक हिछि वर्ल्ड रूलर यथेष्ट शक्ति क्षमता हम ठारे अछि कौनसी लोक विरोध करि पारुनी हमको मु जणे वन ऑफ द वर्ल्ड रूलर्स पृथ्वी शासमान मध्य मु जणे जणे मु खोलिकी कह नहीं शुणिले कार मन कष्ट हम गोटे निर्दिष्ट मंडली गोटे माने आम भीतर कथा नहीं जो डिनोमिनेशन माने आउ कौन कहल संप्रदाय डिनोमिनेशन चर्च सांप्रदायिक मंडली जमती रोमान कैथोलिक बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्ट लुथरान इत्यादि से प्रकार डिनोमिनेशन मो ना करी कह नहीं शुणिले का मन कष्ट हम आउ सेठिकार जणे एमती जने प्रभुंकर लोक बा नेता से आसी मत रिक्वेस्ट कर रही काम करी पारिबी मो गोटे मुखर आदेश बाहर हाथ एमती देखिक मेक दिस मैन आउट माने ए लोक को बाहर कर दियो ताकू नहीं कि कुआड़े उड़ी गले तार पता सतार नहीं जने आसी हेलो कमांडो कही मत हाथ मिसा हेलो कमांडो कह मो हेलो कहली किए गोटे कौन अनेली जीशु स्वयं जीशु संग मुटिके नम्र हो गली हाथ बढ़ेले जीशु डाण हाथ एमती रखिले माने सवास कर जीशुଙ୍କର मोर चलु 1000 वर्ष राजत्व चली मु कौन भूल कली ताहले एते पाठ पढ़ी की चाकरी कलिनी मु कौन भूल कली ताहले आसुची दिन चाकरी करथिले तो तुम 67 वर्ष हलानी 7 वर्ष हलानी मु रिटायर करी सारी थांदी केते बड़ लोक मते की पचार थांदे चाकरी सरी गला परे नाही की पचार न थांदे जीशुଙ୍କ दिन आसी 1000 वर्ष पर्यंत राजत्व रे द्वितीय नहीं प्रकाश वाक्य 2 पर्वर 26 पद लिखाई हालो कमांडो हाथ मिसिक हालो माने पूरे सांग सहित आम जनाशुना लोक हालो एमती करू जीशु कहले जदि मोर आज्ञा तुम्हें पालन कर तुम्हें मोर बंधु हम तेणु सेपरी भाव एटा गोटा कौन एक्सपीरियंस विभिन्न प्रकार स्वप्न दर्शन प्रभु मत सब आउ ए प्रकार अनुभूति गुड़ा जहाँ मो जीवन को बदल मो सेवा कार्य को बदल आम प्रत्येक सेपरी हम एक्सपीरियंस दरकार खाली बाइबल पढ़ी खाली कहतु नहीं लेखा तो समस्ते कहानी बोली नहीं जीशु जीवित से आपन को देखा देवाई चाहूँगी आपण संग कथबार्ता करने चाहूँगी आप बदली जीवे आपण द्वारा बहुत लोग बदलिबे जेहेतु एबी भी बहुत लोक माने बदलिबार आ जीशु विश्वास करिबार
ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଏ କାମ ଆମମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ନାହିଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତିର ସହିତ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର। ତମାନେ କଥା କହିଲେ ଏମାନେ କେମିତି କଲେ, ତାର ତିନିଟା ରହସ୍ୟ କହିଲି ମୁଁ। କଣ କଣ କହିଲି? ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ, ମହା ଆଦେଶ, ତାପରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆନଏଣ୍ଟିଂ, ମହା ଅଭିଷେକ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ, ତିନିରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମହା ଅନୁଭୂତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ମହା ଅନୁଭୂତି, ଆଉ କଣ ଅଛି ଅଧିକ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କରିପାରିବ କି? ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କର। ଆଉ ସମୟ ବି ଅନେକ ହେଲାଣି, 8:23 ହେଲାଣି, 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଠି ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠି ଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ଆଣ୍ଠି ଗଲେ ଭଲ ହବ। ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଆଗେଇକି ନେବେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟେ ଗାଇବେ, ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ବାଇହାଟ ମନେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଛଡାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏହି ସମୟରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଖୁବ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ସେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସ୍ୱର ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି, ଆଉ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଡ୍ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଯିବ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସବାନି କୁଦାରାବାନି ଆଦାରାବାସ ଦାରାବାନି ଖାରାବା। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. तुम्हें जय करी परमेश्वर प्रभु जिसो। धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओरी करो, 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 प्रभु जिसु धन्यवाद। स्वर्ग ढाले दिया तुम्हारा धन्यवाद। स्वर्ग द्वारा खुले गए धन्यवाद। Hallelujah. Glory, hallelujah. Amen. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुम्हें जीवित परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद करुछु, गौरव करुछु, संभ्रम करुछु प्रभु। तुम्हारा आसमान में हमको दया करो, दया करो। महाशक्ति परिपूर्ण हमको दया करो, दया करो प्रभु यीशु। हालेलुया। महाअभिषेक ने पाई हमको दया करो प्रभु। तुम्हारा नाम रे धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। और धरो तुम्हें आशीर्वाद करो और धरो आदेश करो प्रभु यीशु। तुम्हारा आदेश हमको हम मान्य करो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य प्रभु। तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य। आज सुंदर समय देलो प्रभु। तुम मरदासी दास प्रभु। आज ओ आज को प्रभु 4 दिन हलानी ओ तुमर सेवा उपासना करिया पाई ए स्थान रे अनेक ओ लोक मान को आनी प्रभु तुमरी गौरव कर पा देख सहित धन्यवाद करछु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दया करछु, दया करछु। प्रत्येक लोकଙ୍କର मुखर गौरव पाइछ, महिमा पाइछ, एथि धन्यवाद करछु प्रभु। जो पर्यंत अछि से पर्यंत प्रभु यीशु आमे तुमर सेवा करिबो प्रभु। एथि तुमे दया अनुग्रह करो। तुम दास को महाशक्ति रे परिपूर्ण करो प्रभु। तुमे दया करो, तुमे दया करो, तुमे दया करो। तुम नाम रे धन्यवाद, तुम नाम रे धन्यवाद, तुम नाम रे धन्यवाद। अवशिष्ट समय कार्य दिन पर्यंत प्रभु ता संग रे रही तुम्हें ओ प्रभु वाक्य दे कथा कोई प्रत्येक लोक मन को तुमे
ସଜାଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳକୁ ସବଳ କର ଶୀତଳକୁ ଅଜଗ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଶକ୍ତି ନ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ এই স্থানে যেতে লোক আমি আছো প্রত্যেক লোক মনকে তুমি আশীষ প্রদান কর বাক্যর সমস্ত বিষয় উপরে আপনার হৃদয় রাখি ও তোমার সেবা তোমারি আজ্ঞা মানিয়া পাই তুমি দয়া অনুগ্রহ কর প্রভু এই দিন কাଳରେ প্রভু পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হই মহাশক্তি প্রাপ্ত হই তোমারি গৌরব করিব এতে তুমি সাহায্য অনুগ্রহ কর তোমার নামর ধন্যবাদ সমস্তଙ୍କର মন প্রাণ আত্মা শরীর তুমি হস্ତରେ সমর্পণ তোমার দাসর তার সমস্ত গতি তুমি হস্ତରେ সমর্পণ তার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সময়কে মধ্য তুমি হস্ତରେ সমর্পণ করছি প্রার্থনা বিনতি শুনিଅଛ ধন্যবাদ ত্রাণকর্তা প্রভু যীଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଆଉ ପରଭାଷା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଯିବ ତା ରହିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବା ନିଖାରବା ଶାକାଲାରବା ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲା କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ସବରିୟା ଲାରବା ନିଖାରବା ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ধন্যবাদ পবিত্র আত্মা ধন্য পিতা তুমি ধন্য প্রভু হালেলুয়া 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 প্রেজ দ্য লর্ড গ্লোরি হালেলুয়া ধন্যবাদ 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 প্রেজ দ্য লর্ড 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 গ্লোরি Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Praise the Lord. Hallelujah. ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସାଇଲ ଭାଇ ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ पवित्र पवित्र मंगलमय प्रभु जीशु आपण पवित्र महत नाम को धन्यवाद दौछु प्रभु गौरव दौछु आपण धन्य एवं पवित्र नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण महत नाम को धन्यवाद दौछु प्रभु आपणकर दासों को प्रेरणा करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल वाक्य नुहे किंतु शक्ति और पवित्र आत्मा एवं अत्यंत निश्चयतार से वाक्य काम प्रकाश कर धन्यवाद दौछु प्रभु जीशु प्रभु आपण को धन्यवाद दौछु पवित्र प्रभु आउ से महाप्रभु जीशु आदेश रे कमिशन दे कि प्रभु ग्रेट कमिशन दे आपण प्रेरणा करिसंते एतिपाय धन्यवाद दौछु एवं ग्रेट अनॉइंटिंग दे प्रभु आपण प्रेरणा करिसंते एतिपाय धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र नित्य जीवित प्रभु केवल एतकी नुहे हिंदू प्रभु जीशु अनेक प्रभु महाप्रभु अनुभूति आपण धन्यवाद दौछु प्रभु आपण राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु आपण महान नाम को धन्यवाद दौछु प्रभु गौरव संभ्रम पराक्रम आधिपत्य कर्ता आपण धन और ज्ञान प्रभु सब आपण जुगे जुगे पांतु धन्यवाद उदारा बाबा शबरा बंदर खलारा थरियारा रुदारा शकलारा थरियारा एलिरी बारादारी उदारा बाबा शबरा बंदर खलारा थरियारा धन्यवाद दौछु प्रभु गौरव दौछु अवशिष्ट समय आपण नाम समर्पण
अर्पण करुछु प्रभु गौरव दउछु स्तुतिवाद करुछु आपणकर दासन को आनी आश्चर्य भाव रे आपण व्यवहार करुछंती आमान को प्रभु आपणकर कार्य संपूर्ण करबा निमंते प्रभु जीशु आपण सदा करुछंती एथि पई आपण को धन्यवाद दउछु प्रभु आपण आमान को जागृत कराउछंती एवं रैप्चरिंग फेथ आपण आमान को देउछंती ए वाक्य मान को द्वारा प्रभु एथि पई आपण को धन्यवाद दउछु गौरव संभ्रम पराक्रम सबु आपण जुगे जुगे पांतु प्रभु आपण सुनिले बोली गौरव दे त्राणकर्ता प्रभु जीशु कृष्ण को नाम रे प्रार्थना करूछि आमेन समस्ते दुई हाथ ऊपर को उठेवा आंठे जीवे कहीं बसिबे नहीं मोते भल लागे जीसु नाम मोते भल लागे जीसु नाम से मधुर नाम से सुध नाम से मधुर नाम से सुध नाम जगत रे जीसु नाम सबु नाम ठारु अनुपम मते भल जीसु नाम मते भल लागे जीसु नाम से नाम रे शांति से नामे मुक्ति से नाम रे शांति से नामे मुक्ति अतुल से नाम अमर से नाम अतुल से नाम अमर से नाम सेथिपाई भल लागे सबु नाम ठारु जीसु नाम मते भल लागे जीसु नाम मते भल लागे जीसु नाम सेही नाम जपी बितु दिन राति जीसु नाम जपी बितु दिन राति बिना से ही नाम वृथाए जीवन बिना जीसु नाम वृथाए जीवन दिनहीन पापी पाई जीसु नामे अछि परित्राण हालेलुया मते भल लागे जीसु नाम मते भल लागे जीसु नाम आशीर्वाद मागे एतले पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह पवित्र आत्मा सहभागिता प्रभु जीशु कृष्ण पुनरागमन पर्यंत प्रत्येक सवर्तिवंतु आमेन। जय धन करे जय धन करे जय जीशु रक्त रे जय जीशु रक्त रे जय जीशु नाम रे जय जीशु रक्त रे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समस्त को प्रेज द लॉर्ड।